vis. Si je vis, c'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Il est mon roi. Il a levé toute ma honte. Shalom, peuple de Dieu. A paz do Senhor, povo de Deus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bom dia a todos. Bienvenue dans cette fête de la Pentecôte. Bem-vindo nesta festa de Pentecosta. Aujourd'hui, Hoje, la chrétienté est en train de fêter la Pentecôte, os cristãos estão a festejar o Pentecosta, la venue du Saint-Esprit. a vinda do Santo Espírito. C'est pour cela notre thème d'aujourd'hui, Por isso, o nosso tema de hoje, que je vais commencer aujourd'hui, que vou começar hoje, et à cause du temps, nous allons terminer ce thème le jeudi. por causa do tempo, vamos terminar esse tema na quinta-feira. Donc aujourd'hui, ça sera la première partie, Quer dizer, hoje será a primeira parte et jeudi, la deuxième et dernière e partie. na quinta-feira a segunda e a última parte, La Pentecôte. o Pentecosta. Si quelqu'un a soif. Se alguém está com sede, Mais avant de commencer, j'aimerais donner quelques annonces. mas antes de começar, gostaria de dar alguns anúncios. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Hoje é o Pentecosta Et tous les mois de juin, e todo mês de junho nous allons consacrer cela vamos consagrar isto à la Pentecôte. do Pentecosta. Ça sera le mois de la Pentecôte. Será o mês de Pentecosta, Le mois de la venue du Saint-Esprit. o mês da vinda do Espírito Santo. Et quand le Saint-Esprit est là, E quando o Espírito Santo está aqui, il y a des traces, há traços, il y a des choses qui se manifestent. há coisas que se manifestam. Et ce mois de juin, E este mês de junho c'est le mois de l'intervention divine. é o mês de intervenção divina, C'est le mois des miracles. é o mês de milagres, C'est le mois de la présence confirmée du Saint-Esprit. é o mês da presença confirmada do Espírito Santo. Et je dis, ça va E continuer. eu digo que vai continuar, Non pas seulement jusqu'à fin juin, não somente até o fim de junho, mais jusqu'à l'enlèvement de notre Seigneur, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. até o arrebatamento da igreja. Quand notre Seigneur Jésus viendra Quando nosso Senhor Jesus virá, chercher son Église, procurar sua igreja, et cette action du Saint-Esprit e esta ação do Espírito Santo qui a commencé que começou et qui va être confirmée encore ce mois, e que será confirmada neste mês et ça va continuer. e vai continuar. C'est dans cette optique-là, E nesta óptica, nous allons consacrer une semaine, vamos consagrar uma semana, la semaine du Saint-Esprit, a semana do Espírito Santo, où nous aurons 7 jours onde nós teremos 7 dias de prière de minuit. de oração das meia-noite. Je dis 7 jours de prière de minuit. Eu disse 7 dias de oração das meia-noite. Chaque jour de 0h à 2h du matin. Todos os dias, às meia-noite, às 2 da manhã, Nous serons en direct. estaremos em direito, Nous serons en ligne estaremos em linha pour pouvoir para poder laisser au Saint-Esprit deixar o Espírito Santo de manifester, de confirmer sa présence de confirmar a sua presença en nous. em nós. Mais tout cela a une condition. Mas tudo isto numa condição: Si quelqu'un a soif, se alguém está com sede, et ces 7 jours de prière estes 7 dias de oração de minuit de meia-noite va commencer lundi le 8 juin começará 8 de junho jusqu'au dimanche le 14 juin. até domingo 14 de junho. Donc du lundi 7 au dimanche 14 juin, Quer dizer, de segunda 7 a domingo 14 de junho, nous serons dans la présence de Dieu. estaremos na presença de Deus. Nous les assoiffés de Jésus. Nós que temos sede de Deus, Nous les assoiffés de voir Dieu se mouvoir. nós que temos sede de ver o Deus mexer-se, Nous les assoiffés de Dieu. nós que somos pessoas que têm sede de Deus, Nous les assoiffés du Saint-Esprit. nós que temos sede do Espírito Santo. Donc pendant ces 7 jours, Quer dizer, durante esses 7 dias, nous allons vivre une autre dimension du Saint-Esprit. nós vamos viver uma outra dimensão do Espírito Santo. C'est ça ce que je vais expliquer É aujourd'hui. isso que eu vou explicar hoje. C'est ça la Pentecôte. É isto o Pentecosta. Donc invitez beaucoup de gens. Quer dizer, convide muita gente, Invite ta famille. convida a tua família, Invite tes amis. convida teus amigos, Même ceux qui sont au loin. mesmo aqueles que se encontram distantes.
Envoie-leur des mégas, Envia megas, des unités. saldos. Envoie-leur cela Envia isto afin de pouvoir bénéficier. para que possam beneficiar. C'est la meilleure chose que tu peux faire. É a boa coisa que podes fazer. Cette semaine-là, ça sera plus que l'argent. Esta semana é mais do que dinheiro, Ça sera plus que le diamant. mais que diamante. Parce que Pierre avait dit, Porque Pedro je disse: n'ai ni or, não tenho nem ouro, ni argent, nem prata, mais ce que j'ai. mas o que eu tenho, Alléluia. aleluia. Alors pour nos cultes, Então, para nossos cultos, là maintenant je parle au niveau local. aqui vou falar no nível local, Donc au niveau de Grenoble. em nível de Grenoble. Donc pour nos cultes, Quer dizer, para nossos cultos, nous allons répondre dimanche le 21 juin. vamos começar os nossos cultos domingo 21 de junho. On n'est pas pressé. Não estamos apressados. Donc nous allons créer des conditions, Vamos criar condições, des protocoles d'accueil, o protocolo de acolha, afin que nous puissions vous accueillir para que possamos acolher dans de bonnes conditions em boas condições et en sécurité. e em segurança. Donc le 21 juin, Quer dizer, 21 de junho, nous allons répondre. vamos retomar. Ça sera un dimanche. Será domingo Et nous aurons 3 cultes. e teremos 3 cultos. Donc prochainement, Próxima vez, je vais donner les détails. vou dar os detalhes. Amen. Amém. Et les détails des protocoles d'accueil, E os detalhes de protocolo de acolha, gestes barrières gestos de barreira et tout cela. e tudo isto. Et je vais vous donner cela en détail Vou vos dar isto em detalhes dans la prochaine séance. na próxima vez. Mais dimanche prochain, Mas próximo domingo, nous aurons la Sainte Seine. teremos a Santa Ceia. Dimanche prochain. Próximo domingo. Alors lisons la parole de Dieu. Então vamos ler a palavra de Deus. Si quelqu'un a soif, Se alguém está com sede, Actes des Apôtres, Atos, chapitre 2, capítulo 2, versets 1 à 4. verso 1 a 4. Et le deuxième passage, E a segunda passagem, Jean chapitre 7, João capítulo 7, versets 37 à 39. verso 37 a 39. Je commence par Actes chapitre 2, Vou começar pelo Atos capítulo 2, versets 1 à 4. verso 1 a 4. Je lis au nom de Jésus. Vou ler em nome de Jesus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. E cumprindo-se o dia de Pentecosta, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. E de repente veio do céu som, como vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, e quais puseram sobre cada deles. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Jean chapitre 7, João capítulo 7, 37 à 39. 37 a 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. E no último dia, o grande dia de festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha em mim e beba. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui.
car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que neles crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado do Senhor, Dieu est bon. Deus é bom. Si quelqu'un a soif, Se alguém está com sede, c'est la condition que Jésus é a condição que Jesus donne. dá. Si quelqu'un a soif, Se alguém estiver sede, bien-aimé, commençons d'abord, c'est quoi la Pentecôte? bem amado, vamos começar. O que é o Pentecosta? La Pentecôte s'est passée O Pentecosta passou 50e jour 50 dias après la Pâque. depois da Páscoa. Après la Pâque et l'Ascension. Depois da Páscoa de Ascensão, 50e jour après, 50 dias depois, il y avait la Pentecôte. havia Pentecosta. Je parle de la Pentecôte du Nouveau Testament. Eu falo de Pentecosta do Novo Testamento. La Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. O Pentecosta é a infusão do Santo Espírito. La Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit. O Pentecosta é a descida do Espírito Santo. La Pentecôte, c'est la venue de l'Esprit Saint. O Pentecosta é a vinda do Espírito Santo. Donc, quand on parle de la descente ou de la venue, Quando nós falamos da vinda do Espírito Santo, cela veut dire qu'elle n'était pas là. quer dizer que ele não estava lá. Ou elle était là, Ou ele estava lá, mais pour une autre mission. mas para uma outra missão. Maintenant, elle doit revenir Mas quando ele tem que voltar pour une autre para mission. uma outra missão. Et la mission de la Pentecôte, E a missão de Pentecosta, ou la mission du Saint-Esprit, ou a missão do Espírito Santo, a commencé le jour de la Pentecôte. Começou no dia de Pentecosta Jusqu'à l'enlèvement. até o arrebatamento. C'est une dispensation. É uma dispensação. Après le Saint-Esprit, Depois do Espírito Santo, aura une autre mission. haverá uma outra Nous missão. ne sommes pas là. Nós não estamos ali, Mais j'aimerais que tu saches. mas gostaria que tu saipas. Et j'aimerais que la Pentecôte Gostaria que a Pentecosta ne soit pas une théorie. não seja uma teoria. Donc je vais être pragmatique. Eu vou ser direito, Je vais être pratique. vou ser prático. Bien aimé, la Pentecôte, Bem amado, Pentecosta c'est l'intervention de Dieu. é a intervenção de Deus. La Pentecôte, O Pentecosta c'est Dieu en mouvement. é Deus em movimento, C'est Dieu en action. é Deus em ação. Bien aimé, Bem amado, c'est ça ce que nous allons vivre. é isso que vamos viver Pendant les 7 jours durante 7 que dias. nous allons consacrer cela. Que vamos consagrar isto. Les 7 jours des assoiffés. Os 7 dias que tem sede. Tu vas comprendre que Dieu est en mouvement. Entenderás que Deus está em movimento. Parce que c'est la Pentecôte. Porque o Pentecosta, La Pentecôte, Dieu n'est pas o silencieux. Pentecosta, Deus não é silencioso. Non. Não. La Pentecôte brise le silence de Dieu. O Pentecosta quebra o silêncio de Deus. La Pentecôte fait mouvoir Dieu. O Pentecosta faz mover Deus. La Pentecôte, c'est quoi? O Pentecosta é o quê? La Pentecôte, c'est tout à coup. O Pentecosta é de repente. Donc tu vivras un tout à coup. Viverás de repente. Et ça sera chaque jour de ta E vie. será todos os dias na tua vida. Tu ne seras plus la même personne. Não serás a mesma pessoa. Le jour de la Pentecôte, O dia de Pentecosta, Pierre n'était plus la même personne. Pedro não foi mais a mesma pessoa. Les 12 n'étaient plus les mêmes personnes. Os 12 já não foram as mesmas pessoas. Les 120 Os 120 réunis dans la chambre haute reunidos no alto quarto n'étaient plus les mêmes personnes. não eram a mesma pessoa. À cause de la Pentecôte, Por causa de Pentecosta, je dis à quelqu'un, eu digo em alguém, la Pentecôte o Pentecosta va te transformer. vai te transformar. La Pentecôte O Pentecosta va te changer. vai te mudar. La Pentecôte O Pentecosta va t'amener à une autre dimension. vai te levar a outra dimensão. Tu ne seras plus la même personne. Já não serás a mesma pessoa À cause de la Pentecôte. por causa do Pentecosta. Je ne veux pas que la Pentecôte soit de parler. Eu não quero que Pentecosta seja de falar, De la théorie seulement. teoria somente, De la théologie de seulement. teologia somente. Non, non, non. Não, não. La Pentecôte, c'est la pratique. O Pentecosta é a prática. Alléluia. Amém. Jésus avait annoncé. Deus tinha anunciado, Avait annoncé. havia À un anunciado, moment, mas no momento, l'Église a igreja doit vivre la Pentecôte. tem que viver
viver a Pentecoste. Non pas pour un jour, Não para dia. non pas pour un mois, Não para mês. non pas pour une année, Não por ano. mais pour chaque jour. Mas por todos os dias. Nous devons vivre la Pentecôte. Temos que ver o Pentecoste. C'est quoi la Pentecôte? O que é a Pentecoste? La Pentecôte, c'est le bruit. Pentecoste é o barulho. La Pentecôte, c'est le bruit. O Pentecoste é o barulho. Mais attention, Mas atenção. il y a bruit et bruit. Há barulho e barulho. Quand nous lisons bien la Bible, Quando lemos bem a Bíblia, la Bible nous dit, a Bíblia la nos diz, Pentecôte, c'est le o bruit Pentecoste é o barulho du ciel. de céu. Parce qu'il est écrit, Porque está escrito. il vint Ele vem du ciel do céu un bruit. barulho. Donc le bruit là Que é esse ne barulho? venait pas de la terre. Não vinha da terra. Le bruit là Este ne barulho venait pas de la forêt. não vinha da floresta. Le bruit là Este ne barulho venait pas de la mer. não vinha do mar. Le bruit là Este ne barulho venait pas de la fête. não vinha da festa. Mais le bruit Mas este barulho venait du ciel. vinha do céu. Il est écrit, Está escrito, tout à coup, de repente, il vint du ciel. vento do Dans céu, le ciel, que é do céu, nous envoya nos enviou un bruit. barulho. Il vint du ciel, Vento do céu, un bruit. barulho, Comme celui como aquele d'un vent de vento impétueux. veemente. Je dis à Eu quelqu'un, disse a alguém, tu n'as jamais fait le bruit. ainda não fizeste Mais le barulho. ciel va te visiter Você vai te visitar par un bruit, por barulho, par un rire. por rir. Aleluia. Égaillé. Aïe, oui. J'ai dit le Pentecôte, c'est le. Eu disse que o Pentecoste é o Je barulho. ne parle pas du bruit de la chair. Eu não falo de barulho da carne. Je ne parle pas du bruit du péché. Não falo do barulho do pecado. Mais je parle du bruit du ciel. Mas eu falo do barulho do céu. Dans le ciel, No céu il y a un bruit. há barulho. Et ce bruit-là E este barulho va quitter le ciel vai deixar o et céu. va descendre dans ta E vie. vai descer na sua Tu vida. vas témoigner ce que ton père n'a jamais Vai témoigné. testemunhar que teu pai nunca À testemunhou. cause de la Pentecôte. Por causa de Pentecoste. La Pentecôte, c'est le bruit de Dieu. O Pentecoste é o barulho de Deus. Ce n'est pas le bruit des hommes. Não é barulho dos homens. Ce n'est pas le bruit de nos fêtes. Não é barulho das nossas Ce festas. n'est pas le bruit du péché. Não é barulho do pecado. Ce n'est pas le bruit, je ne sais Não pas, é barulho não sei de quem. de quel groupe musical Não sei de que grupo de musical ce monde. deste Mais mundo. c'est le bruit du ciel. Mas é o barulho do céu. C'est quoi le Pentecôte? O que é o Pentecoste? Le Pentecôte, O Pentecoste c'est la vie remplie du Saint-Esprit. é a vida cheia do Espírito Santo. J'ai dit à quelqu'un, Eu digo a alguém, nous sommes arrivés à un moment chegamos num momento où tu seras rempli de l'Esprit pour toujours. que será cheio do Espírito por todo dia. Ce n'est pas aujourd'hui Pentecôte, Não é somente hoje Pentecoste. après nous allons oublier. Depois vamos esquecer. Et nous allons nous rappeler de Pentecôte l'année E prochaine. vamos nos lembrar de Pentecoste ao Ça, próximo ce ano. n'est pas biblique. Isso não é bíblico. Pentecôte, Pentecoste Pentecoste commence le jour de la Pentecôte começa o dia do Pentecoste jusqu'à l'enlèvement de l'église. até o arrebatamento da igreja. Je dis, tu seras rempli de l'Esprit Eu disse, vai ser cheio do Espírito. dès aujourd'hui De hoje jusqu'au retour du Seigneur Jésus. até o arrebatamento. Tu ne reculeras plus. Nunca vai recuar mais. Alléluia. Amém. La Pentecôte, c'est la plénitude de l'Esprit. O Pentecoste é a plenitude do Santo Espírito. Non seulement la vie remplie, Não somente a vida cheia, mais c'est aussi la plénitude. mas também a plenitude. Il y a une différence entre la vie remplie et la plénitude. Há uma diferença de vida cheia e plenitude. La plénitude, c'est le débordement. A plenitude é desenvolvimento. La vie remplie, c'est comme une bouteille. A vida cheia como uma garrafa. Tu remplis la bouteille Você enche a garrafa de l'eau. de água. Mais le débordement ou la plénitude, Mas a plenitude, là, la bouteille, elle est déjà pleine. a garrafa já está Et cheia. ça commence à E déborder. começa a despejar. Ça commence à tomber. Começa a despejar. Hein, Quand tu remplis, Quando você c'est enche à l'intérieur. no interior, Mais la plénitude a plenitude parle de l'extérieur. fala de exterior. Je dis, les deux sera Quando esses dois serão, ta a bénédiction, tua c'est moi. bênção esse mês. Caillé. Ai, ué. Je dis, oh mon Dieu. Alléluia. Amém. La Pentecôte, c'est le vent impétueux du ciel. O Pentecoste é o vento veemente do céu. Il y a vent et vent. Existe vento. Je ne parle pas du vent de ce monde. Eu não falo de vento neste mundo. Je ne parle pas du vent contraire qui s'opposera à ton progrès. Não falo no vento ao contrário do teu progresso. Je ne parle pas de la tempête de ce monde. Eu não falo de tempestade neste Non, mundo. je parle du vent impétueux du ciel. Eu falo de vento veemente. Le vent qui a séparé la mer rouge. O vento que separou o mar Le vermelho. vent qui va t'amener à une autre O dimension. vento que vai te levar a uma outra C'est dimensão. ça le vent du ciel. Este o vento dos Parce céus. que la Bible nous dit le vent est venu du ciel.
ciel. Porque a Bíblia diz que o vento vinha do céu. Pas le vent de tes parents. Não o vento dos seus parentes. Non. Não. La Pentecôte, O Pentecosta c'est le feu du ciel. é o fogo do céu. Il y a feu et feu. Existe fogo e fogo. Quand tu invoques le feu, fais attention. Quando tu invoca do fogo, faz atenção. Le dragon aussi a son feu. O dragão também tem o seu fogo. Le monde aussi a son O feu. mundo também tem o seu Je fogo. ne parle pas de ces feux-là. Eu não falo desses fogos. Je parle du feu de la Pentecôte. Eu falo do fogo de Pentecosta. Donc je te prépare déjà à vivre cela. Eu te preparo já a viver isto. À comprendre d'abord le sens de la Pentecôte. A entender primeiro o sentido do Pentecosta. Quand nous allons prier, Quando vamos orar, nous allons vivre cela. vamos viver isto. Ça ne sera pas de bobards. Não será de Ça ne palavras. sera pas de parler en vain. Não será de Mais palavras. ça sera des choses où nous allons vivre. Mas será as coisas que nós vamos viver. Parce que la Pentecôte, Porque o Pentecosta c'est quelque chose que tu dois vivre. é alguma coisa que tens que viver. C'est quoi la Pentecôte? O que é a Pentecosta? La Pentecôte, c'est la réalisation de la promesse de O Dieu. Pentecosta é a realização da promessa de Deus. Dieu va commencer à réaliser, Deus vai começar a à realizar, accomplir les promesses a realizar o promessa qu'il t'a faites. que te fez. Les promesses, c'est la réalisation. A promessa é a realização. Quand l'Esprit de Dieu débarque, Quando o Espírito de Deus desbarca, c'est pour accomplir les promesses de Dieu. é para cumprir a promessa de Deus. Et la promesse est pour toi E a promessa é para ti et pour tes enfants. e para os teus filhos. Parce que tu as Christ Jésus. Porque você tem o Cristo Jesus. Tu as reçu Jésus dans ta vie. Recebeu Jesus na sua vida. Maintenant, la Pentecôte Agora o Pentecosta est pour toi. é para ti. La Pentecôte O Pentecosta ne vient pas avant la croix. não vem antes da cruz. La Pentecôte, O c'est Pentecosta après la croix. é depois da cruz. Laisse la croix passer. Deixa a cruz passar. Laisse la Pâque passer. Deixa a Páscoa passar. D'abord, c'est le sang. Primeiro é o sangue. Quand le sang va te laver, Quando o sangue vai te lavar. quand le sang va te purifier, Quando o sangue vai te quand purificar. le sang va te pardonner, Quando o sangue vai te perdoar. quand le sang va te purifier, Quando o sangue vai te purificar. quand la parole de Dieu Quando a palavra de Deus va te laver, vai te lavar. c'est à ce moment-là É neste momento que tu auras soif. que terás sede. Si quelqu'un a soif, Se alguém está com sede, que tu auras soif que terás sede. et tu vas venir auprès de Que Jésus. virás perto de Et Jesus. Jésus E Jesus va libérer la Pentecôte. vai libertar o Pentecosta. Jésus Jesus va libérer la venue du Saint-Esprit. vai libertar a vida do Et Espírito quand le Santo. Saint-Esprit arrive en toi, E quando o Espírito Santo chega em ti, les promesses de Dieu a promessa de Deus faites dans ta vie feita na sua vida sera accomplie. será cumprida. Parce que sans la E promesse, se a promessa, sans le Saint-Esprit, sem o Santo Espírito, sans la Pentecôte, sem o Pentecosta, il n'y aura pas l'accomplissement não des terá, promesses de não Dieu. terá o cumprimento da promessa de Deus. Alléluia. Amém. C'est quoi la Pentecôte? O que é a Pentecosta? La Pentecôte, c'est la naissance physique de l'Église. Pentecosta é o nascimento físico da igreja. L'Église n'est pas née A igreja não nasceu le jour de la Pentecôte. o dia do Pentecosta. Non. Não. L'Église est née A igreja nasceu à la croix. na cruz. Ça, c'est la naissance spirituelle. Então o nascimento espiritual C'est à la croix. foi na cruz. C'est là où l'Église est née. É ali onde a igreja nasceu. Quand le sang Quando o sangue et l'eau e água sont sortis, derramaram. quand on avait mis la flèche Quando colocaram a flecha dans la côte de Jésus, na costela de Jesus. c'est là où É ali onde le sang o sangue et l'eau, e a água é sorti. derramou. c'est ça la naissance Este é o spirituelle nascimento espiritual de l'Église. da igreja. Mais le jour de la Mas Pentecôte, o dia de Pentecosta c'était la naissance physique, foi o nascimento físico. la naissance visible. A nascimento Et físico. là maintenant, E ali on voyait l'Église. vimos a igreja. Alléluia. Amém. Il fallait que l'Église A igreja tem que puisse attendre 50 jours atingir 50 pour dias apparaître para physiquement. aparecer fisicamente, Pour apparaître. para aparecer. Je dis à quelqu'un, ta bénédiction A spirituelle tua bênção espiritual va apparaître vai aparecer. le jour de la O Pentecôte. dia de Pentecoste, Tout ce que Dieu t'avait promis tudo que Deus prometeu apparaîtra. vai aparecer. Apparaîtra. Vai aparecer. Ça ne restera plus dans les rêves. Não ficará nos sonhos. Fini les rêves. Acabou os sonhos. Fini la bénédiction dans les rêves. Acabou a bênção dos Fini sonhos. la bénédiction dans les songes. Acabou a bênção dos sonhos. Maintenant, Agora ça sera réel. será real. Maintenant, Agora. tu pourras le toucher. Pode tocar. Maintenant, Agora tu pourras le vivre. pode viver. Parce que la Pentecôte va te vivre. Porque o Pentecoste vai te visitar. Le 8e jour, Oitavo dia.
La Pentecôte, O Pentecoste, le 8e o jour. 8º dia. Parce que la Bible dit, Porque a Bíblia diz, le dernier jour, o último le dia, grand jour de la fête. o grande dia da festa. Là, c'était une autre fête. Essa foi uma outra festa. C'était la fête des tabernacles. Foi a festa do tabernáculo. Mais la fête des tabernacles nous parlait aussi de la Pentecôte. Mas a festa do tabernáculo nos falou também da Parce Pentecoste. que la Bible nous dit, Porque a Bíblia nos diz, il dit cela de l'esprit ele disse isso do Espírito. que devait recevoir E tinha que receber ceux qui croiraient en lui. aquele que cria nele. Oh, de l'esprit. Do Espírito. Parce que l'esprit n'était pas encore. Porque o Espírito ainda não estava. Mais le dernier jour de la fête, Mas o último dia da le festa, tabernacle, do donc tabernáculo, c'était le 8e ele foi o jour. 8º dia. Ah, 8 nous parle de la résurrection. Olha, o 8 me fala da ressurreição. Donc quand la Pentecôte arrive, Quando o Pentecoste chega, quelqu'un va naître. alguém vai nascer. C'est quelqu'un là, ça s'appelle E l'église. essa pessoa chama-se a igreja. Mais non seulement l'église va naître, Mas não somente a igreja vai mais nascer, tout ce qui était aussi décédé dans ta mas vie tudo que morreu na sua va vida reprendre vie. vai ter a vida. La Pentecôte apporte la O vie. Pentecoste leva a vida. La Pentecôte apporte la O vitalité. Pentecoste dá a vitalidade. La Pentecôte apporte le courage. O Pentecoste dá a La coragem. Pentecôte apporte la O force. Pentecoste leva a La força. Pentecôte apporte le O réveil. Pentecoste leva o La reveio. Pentecôte apporte la guérison. O Pentecoste aponta a La cura. Pentecôte apporte la sainteté. Leva a santidade. La Pentecôte apporte la vie nouvelle. A Pentecoste leva a nova vida. La Pentecôte, A Pentecoste c'est aussi le langue de feu. é também algo do fogo. Je dis, tu vas parler la langue que ton Eu père digo, n'a você pas parlé. vai falar em língua que o teu pai nunca falou. Tu vas parler la langue que ta maman n'a jamais parlé. Vai falar em língua que a tua mãe nunca falou. Tu vas parler la langue Vai falar em língua que tes ennemis ne vont pas comprendre. que os teus inimigos não vão entender. Je dis la Pentecôte, Eu disse o tu Pentecoste parleras d'autres langues. falará outras línguas. Aïe, 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 aïe. Tu pourras parler même français. Vai falar mesmo Mais francês. tes ennemis ne pourront pas comprendre Mas os cela. teus inimigos não vão Parce entender. que ça sera une langue de feu. Porque será uma língua de fogo. La Pentecôte O Pentecoste veut dire que tu auras un langage quer ter tirado uma linguagem que tes que ennemis teus inimigos ne pourront jamais comprendre. nunca vão entender. Quelqu'un qui pourra comprendre Alguém cela, que pode entender isto il faut qu'il puisse avoir aussi tem que ter também la Pentecôte comme o toi Pentecoste como tu. pour interpréter ton Para langage. interpretar a tua língua. C'est pour cela dans ton Por entourage, isso no teu redor. les gens ne te As comprennent pessoas não pas vão te entender. parce que tu vis déjà la Porque Pentecôte. você já vive o Pentecoste. Je prêche, Eu prego. quelqu'un ne comprend pas. Alguém não entende. Je parle que je serai béni. Eu falo que você é abençoado. Quelqu'un doute de cela. Alguém agora Je duvida dis disso. que je suis la tête. Eu disse que sua cabeça. Personne ne le comprend. Ninguém entende. Il me juge Ele me julga. dans mon extérieur. Exterior. On ne juge pas une lettre Não julga um ser par son enveloppe. no seu envelope. Non, 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 non. non, non. Le problème c'est quoi? O problema é o Le quê? problème que tu ne comprends Porque pas você não entende mon a langage. minha linguagem. Parce que toi aussi, Porque tu tu também ne vis pas la Pentecôte. não vive Pentecoste. Je dis à quelqu'un, Eu digo em alguém. Pentecôte, Pentecôte, Pentecoste. tous auront le même Nós langage. temos a mesma língua. Pendant que je regarde Pierre, Enquanto que eu olho Pedro, je vois une langue de eu feu vejo uma língua de fogo. sur sa tête. Sobre a sua cabeça. Et pendant que Pierre me E regarde, enquanto Pedro me il olha, voit en moi ele vê em mim une langue de uma feu língua de fogo sur ma tête. sobre a minha cabeça. Et je vais lui E eu expliquer. vou te explicar. Je vois une langue de Eu feu. vejo uma língua de fogo. Il ne me comprend Ele pas. não me entende. Lui aussi il Ele dit, também diz. je vois une Eu vejo langue. uma língua. Et la E a Pentecôte Pentecoste va lui donner vai lhe dar le don de o dom de l'interprétation. interpretação. Et moi aussi, Eu também. il va me donner Vai me dar le don de l'interprétation. o dom de interpretação. Donc je vais lui dire, Eu vou lhe dizer. toi tu es béni. Tu és abençoado. Je vois la présence de Dieu. Lui aussi il va me Ele dire, também vai me dizer. toi aussi tu es béni. Je vois la présence de Dieu. Donc la Pentecôte, c'est la Pentecôte. Les gens de la vie ne pourront pas comprendre. Parce que la Pentecôte, ce n'est pas pour eux. Não é para eles. Parce que eux, Porque ils eles, ne sont pas en Jésus. eles não são em Jesus. Eles Ils n'ont pas passé par la croix. passaram pela cruz. Mais toi, Mas tu tu es passé par la croix. passaste pela cruz. Maintenant, attends. Agora espera. Présence va changer. Eu disse, a tua situação vai mudar. Alléluia. Amém. Je suis l'apôtre de Jésus. Eu sou apóstolo de Jesus. L'envoyé de Jésus. O enviado de Deus. L'esclave de O Jésus. escravo de Le Jesus. serviteur de O Jésus. servo de Jesus. Jésus m'a envoyé Jesus me enviou pour te dire, para te dizer, pendant ces 7 jours, durante 7 dias, il va te transformer. ele vai te transformar. Pas moi, Não eu, mais lui, mas ele. l'Esprit de Dieu. O Espírito de Deus. Pentecôte. O Pentecoste. Jésus-Christ de Jesus Cristo Nazareth. de Nazaré. Le sang de O Jésus sangue de Jesus va te vai te transformer. transformar Une autre personne. numa pessoa. Mais la condition
Aleluia. Bien-aimés, laissons-nous emporter Bem, amado, deixa-nos levar par le grand souffle de la Pentecôte. pelo grande fôlego de Pentecoste. Le souffle de la Pentecôte va t'amener à une dimension O fôlego de Pentecoste vai te levar numa outra que dimensão. même tes ennemis, Que os teus inimigos ils vont demander, vão perguntar: est-ce que c'est lui será que é ele ou c'est pas lui? ou não é ele? Et tu vas leur répondre, E vai lhe responder: c'est moi. Estou eu. Pourquoi? Por quê? À cause du sang, Por causa do sangue, à cause de la Pentecôte, à cause du Saint-Esprit. por causa do Santo Espírito. Bien-aimé, la Pentecôte Bem, amado, Pentecoste viendra pour rester. virá para ficar. Je ne parle pas de la Pentecôte qui vient aujourd'hui, Eu não falo de Pentecoste que vem hoje, le 31, no dia 31, le 31 mai dia 31 de maio 2020. 2020. Il vient aujourd'hui Ele vem et hoje demain il repart. e amanhã ele vai. Après, E depois, nous allons chercher le Pentecôte l'année prochaine. vamos procurar Pentecoste no próximo ano. Ça, ce n'est pas de Dieu. Isto não é de Deus. Je parle de la Pentecôte qui vient aujourd'hui Eu falo da Pentecoste que vem hoje, que resta et qui manifeste e que manifesta ses œuvres. as suas obras. Il va laisser des E traces vai deixar traços jusqu'à l'enlèvement, até o arrebatamento, jusqu'à ta mort até a tua morte, ou jusqu'au retour de Jésus. ou até a volta de Tu Jesus. vas vivre la Pentecôte tous les jours, Viverá no Pentecoste todos os dias, toutes les secondes. todos os segundos. Il faut que tu vives la Pentecôte. Tens que viver o Pentecoste. L'Ancien O Testament, Antigo Testamento il n'y avait pas la Pentecôte du Nouveau Testament. não havia Pentecoste no Novo Testamento. L'Esprit venait O Espírito vinha et repartait. e ia. Ça, ce n'est pas la Isso Pentecôte. não é Pentecoste. Nous, quand l'Esprit arrive, Não, quando o Espírito vem il reste, e fica, il nous conduit, e nos conduza, il nous délivre, e nos il liberta, nous guérit, e nos cura, il nous donne la e nos victoire. dá vitória. L'Esprit est là O Espírito está lá chaque jour, todos os dias, chaque minute, todos os minutos, chaque seconde. todos os segundos. L'Esprit est là O dans Espírito l'église. está lá na igreja. Le réveil, ce n'est pas va et vient. O reavivamento nem vem e Ça vai. vient aujourd'hui, Vem hoje ça repart. e vai amanhã. Ça, ce n'est pas le réveil. Isso não é reavivamento. C'est quoi la Pentecôte? O que é o Pentecoste? La Pentecôte, c'est les actes des apôtres. O Pentecoste é o ato dos La apóstolos. Pentecôte a commencé. O Pentecoste começou. Actes des apôtres, chapitre 2, O Atos capítulo 2 a continué continuou jusqu'à la fin. até o fim. Même Actes des apôtres, Mesmo o Atos dos Apóstolos, Luc a terminé d'écrire. Lucas terminou de escrever. Mais les actes de la Pentecôte n'est pas terminé. Mas o ato de Pentecoste não Ça terminou. continue Continua jusqu'aujourd'hui. até hoje. Cette huile-là, O aquilo, l'huile est là, esse óleo qui tomba sur la tête que d'Aaron. caía sobre a cabeça do Arão, Et l'huile est là, E esse azeite? n'a pas encore atteint. ainda não Il atingiu. n'a pas encore atteint Ainda não atingiu le plus bas. o mais baixo. Não. Non, l'huile continue à couler. Azeite continua a derramar. Le feu continue à être allumé. O fogo continua a ser Dans aceso. le temple, No templo, le feu ne pouvait pas o s'éteindre. fogo não pode se apagar. Donc le Saint-Esprit O Santo ne Espírito peut pas s'arrêter, não pode parar. ne peut pas s'éteindre. Não pode se apagar. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Não tem o Espírito de Deus. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Não tem o Espírito de Deus. Dans la Pentecôte, c'est chaque O jour. Pentecoste é todos os dias. C'est pour cela, pendant ces 7 jours, Por isso, durante esses 7 dias les prières de turbo, de oração de turbo, les prières des gens assoiffés. oração das pessoas que têm sede. Si quelqu'un Se que alguém a soif tem sede de prière, de oração, des gens qui ont assoiffé, das pessoas que têm sede, des gens qui sont fatigués de voir la monotonie, das pessoas que estão cansadas de viver na de monotonia, vivre la routine, de viver a rotina, des gens qui sont fatigués as pessoas que estão cansados de voir Satan en œuvre, de ver Satanás em obra, des gens qui sont as fatigués pessoas que estão cansadas de voir la faiblesse, de ver a fraqueza, de voir des gens qui sont de fatigués ver as pessoas tão fracas, d'écouter des discours sans puissance, de escutar o discurso sem poder, d'écouter des enseignements qui font endormir. de escutar o ensinamento que faz Non, dormir. on est fatigué Nós de estamos ça. cansados disso. C'est pour cela dans la Bible, Por isso, na Bíblia, j'aime le livre d'Exode eu amo o livro de Êxodo et le livre de e Josué. o livro de Josué. Ce sont des livres São livros des gens qui sont de fatigués pessoas que estão cansadas de de l'esclavagisme, escravagismo, des gens qui sont de pessoas que fatigués estão cansados de vivre en Égypte, de viver no Egito, des gens qui sont as pessoas que fatigués estão cansados de vivre de viver a mesma, le même problème, o mesmo problema, de vivre la possession démoniaque, de viver a possessão demoníaca, de vivre la prison, de viver a pressão, des gens qui as sont pessoas que fatigués estão cansadas de vivre la routine, de viver a rotina, des gens qui sont as pessoas fatigués que estão de cansadas vivre la de sécheresse. viver a seca. Exode Êxodo nous parle des gens
vivre en Égypte. Estamos cansados de viver no Nous Egito. allons partir. Nós vamos sair. Nous allons partir. Vamos sair. C'est ça les gens qui sont assoiffés. Essas pessoas que têm sede. Assoiffés de vivre la promesse de Dieu. Sede de viver a promessa de Deus. La promesse de Dieu c'est A quoi? promessa de Deus é o La quê? promesse de Dieu c'est A quoi? promessa de Deus é o C'est quê? la terre promise. É a terra Là prometida. où coule le lait, le miel. Onde derrama o leite e o anel. Tant que tu seras toujours en Égypte, Ela, enquanto que estiver no Egito, tant que tu ne te décideras pas de partir, enquanto não vai decidir de partir, tant que tu n'auras pas la soif, enquanto não terás sede, tant que tu vas toujours regarder Pharaon, enquanto vai olhar sempre Faraó, son armée, o seu exército, tu ne pourras pas vivre não poderás viver ta promesse. a tua promessa. Josué, c'est quoi? Josué o quê? Josué, ce sont des gens Essas são pessoas qui sont fatigués du désert. que estão cansados do deserto. Moïse, tu nous as laissés au désert. Moisés nos deixou no deserto. On est fatigués. Estamos cansados. Josué Josué nous parle de conquérants. nos fala de concorrente, Des conquérants. de concorrente. Des gens qui vont conquérir. Até que vão concorrer, Bien-aimé, sans la Pentecôte, da maneira que tu Pentecoste ne pourras pas y arriver. não pode chegar. Est-ce que quelqu'un me comprend? Será que alguém me entende? Donc la Pentecôte est là pour rester Que da Pentecoste está lá para ficar et pour impacter nos églises, e para impactar nossas igrejas, pour impacter nos vies, para impactar nossas vidas, jusqu'à l'enlèvement, até o arrebatamento, jusqu'au retour de notre Seigneur. até a volta do nosso Senhor. Donc la Pentecôte O Pentecoste nous donne la forme. nos dá a forma. À la création, la Bible nous dit, Na criação, a Bíblia nos diz, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. o Espírito de Deus se movia em cima das águas. Ça, c'est pas la Pentecôte. Isso não é Pentecoste. Nous ne voulons pas que l'Esprit de Dieu se mouve Nós não queremos que o Espírito de Deus se movimente au-dessus. por Non, cima. nous voulons que l'Esprit de Dieu Nós queremos que o Espírito descende. de Deus desça. La Pentecôte nous parle de la venue. A Pentecoste nos fala da Et vinda. quand Dieu commença à E créer, quando Deus começou a criar, il a dit, ele disse: vous savez que c'est l'Esprit de Dieu qui a créé. Você sabe que o Espírito de Deus é que criou? L'Esprit de Dieu qui a créé. O Espírito de Deus é que Dieu criou. a envoyé la parole. Deus enviou a Et la palavra. parole a créé E a palavra criou par la puissance du Saint-Esprit. pelo poder do Santo Je Espírito. dis à quelqu'un, la Pentecôte va te donner la forme. Eu digo a alguém que a Pentecoste vai dar forma. La terre était sans forme, A terra estava sem forma, vide. vazia. Hein? Et il y avait de la Bible. E havia Mais la Pentecôte, Pentecoste, la Pentecôte Pentecoste va te donner vai te dar la forme. a forma. Vous savez que la Pentecôte qui a créé l'homme, Você sabe que Pentecoste é que criou o homem? Dieu créa l'homme, Deus criou o homem il a soufflé. e ele La Pentecôte, c'est le deu souffle. fôlego. Et l'homme devait une âme vivante. E o homem tornou-se uma alma viva. L'homme devait une âme vivante. Ele soprou e o homem tornou uma alma La viva. Pentecôte O Pentecoste a donné naissance à l'église. deu a nascimento na igreja. La Pentecôte nous donne la capacité O Pentecoste nos dá a capacidade de dire, de dizer: je n'ai ni or, não tenho nem ouro, ni argent. nem prata. Ce que j'ai, O que tenho, je te le donne. dou-te. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus, lève-toi. levanta-te Et marche. e anda. Ce sont les œuvres de la Pentecôte. São obras de Pentecoste. Écoutez-moi bien. Escuta-me C'est bem. Pierre qui le dit. É Pedro que disse. Les mêmes Pierre là, O mesmo Pedro, avant, il antes, ne pouvait pas dire ça. não poderia dizer isso. Avant la Pentecôte, Antes do il ne Pentecoste, pouvait pas dire ça. não poderia dizer isso. Avant la Antes do Pentecôte, Pentecoste, Pierre Pedro a fui. fugiu. Il a fui la femme Ele fugiu. qui lui a dit, toi aussi tu étais avec lui. Fugiu a mulher que lhe disse: Tu também estavas com Pierre a ele. fui. Ele fugiu. Et Pierre a E renié ele negou Jésus. Jesus. Mais la Pentecôte, Mas o Pentecoste, Pierre a changé. Pedro mudou. Il a affronté la population. Ele afrontou o povo. Il a affronté les gens. Afrontou as pessoas. Pierre O Pedro a fui. fugiu. Il a affronté les gens. Afrontou as pessoas. Parce que Porque c'était la Pentecôte. foi o Pentecoste. La O Pentecôte Pentecoste a permis permitiu à Pierre a Pedro de guérir. de curar. Je dis à cause de la Eu Pentecôte, disse: Por causa do Pentecoste, ton infirmité a tua enfermidade sera vaincue. será vencida. Ta paralysie A tua paralisia sera vaincue. será vencida. Parce qu'après la Pentecôte, Porque depois do Pentecoste, il faut qu'il y ait des traces. tem que ter Ce ne traços. sont pas des discours en vain, Não são discursos em vão, mais c'est la parole de mas Dieu. é a palavra de C'est Deus. l'Esprit de É Dieu. o Espírito de Deus. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz: l'onction brise les chaînes. a unção quebra a Et là où il y a corrente. la E Pentecôte, não de ter les Pentecoste, chaînes sont brises os correntes são quebrados. et les gens sont délivrés. Pessoas são libertadas. La Pentecôte a permis à Pierre A Pentecoste permitiu a Pedro
d'avoir un discours de ter discurso qui augmenta le nombre que aumentava o número de disciples de discípulos d'environ ao redor, 3000 âmes. mais ou menos 3.000 almas. Donc la Pentecôte va changer même ta prédication. Quer dizer, o Pentecostes vai mudar mesmo a tua predicação. La Pentecôte va changer même ton enseignement. O Pentecostes vai mudar o teu ensinamento. Une seule prédication. Uma única pregação, 3000. 3.000. Environ 3000 âmes Aproximadamente 3.000 mais se sont convertis. são convertidos. Dimension. Que dimensão! Quelle dimension. Que dimensão! Quelle Que dimension. dimensão! C'est même Pierre là. Esse Pedro Il ne pouvait même pas convaincre une femme não poderia convencer uma que mulher Jésus-Christ est Seigneur. que Jesus Cristo é o Senhor. Par la peur, Pelo medo, il a renié son maître. ele negou seu mestre. Maintenant, avec une seule prédication. Agora, com uma única pregação, Je ne parle pas seulement de la théologie. eu não falo somente da teologia, não. Je ne parle pas seulement des discours persuasifs, non. Não falo de discursos, não. C'était une prédication simple. Foi uma pregação simples. Simple. Simples. Mais environ 3000 Mas aproximadamente ont 3.000 été touchés. que foram tocados. Ce sont les effets São efeitos de la Pentecôte. de Pentecostes. Je dis, nous allons commencer à vivre Eu disse, ça. nós vamos começar a viver isto. La Pentecôte a permis O Pentecostes permitiu que le péché d'Ananias et que Saphir o pecado de Ananias e Safira puisse être démasqué, possa ser desmascarada. puisse être révélé. Possa ser desmascarada C'était à cause de la Pentecôte. por causa de Pentecostes. S'il n'y avait pas la Pentecôte, Se não tivesse ça Pentecostes, n'allait pas arriver. não poderia À acontecer. cause de la Pentecôte, Por causa de Pentecostes, que Ananias et que Saphir Ananias e Safira ont été démasqués. foram desmascaradas. Et l'Esprit de Dieu O Espírito de Deus a fait ce qu'il devait faire. fez o que podia fazer À cause de la Pentecôte. por causa de Pentecostes. Pourquoi dans notre église, on a des Ananias et Saphir Por que na nossa igreja temos Ananias e et Safira? personne n'arrive à les A démasquer? gente não consegue desmascarar. Bien-aimés, cherchons Procuramos cherchons la Pentecôte, procuramos a Pentecostes, cherchons la présence procuramos a presença du Saint-Esprit. de Santo Espírito. Là où il y a la Pentecôte, Aí onde tem Pentecostes, Dieu se move, Deus se move, Dieu bouge. Deus Il mexe. y a le mouvement de Dieu, Há movimento de il y a Deus, l'action de há Dieu. ação de Deus. C'est Dieu qui travaille, Ele que trabalha. c'est l'Esprit de Dieu qui O Espírito travaille. de Deus é que trabalha. Dans nos églises, il y a les sorciers, Na nossa igreja tem bruxos, mais personne ne les voit. mas ninguém lhe vê. Dans nos églises, il y a des francs-maçons, Na nossa igreja tem inflamação, il y a des occultes ocultos et qui agissent. e Il y agem. a des magiciens Há mágicos qui sont là même calmes. que estão lá calmos. Tu peux voir même le pasteur, il est magicien. Olha mesmo, o pastor é mágico, Mais personne ne le mas démasque. ninguém lhe desmascara. Personne ne le voit. Ninguém lhe vê. Parce qu'on n'a pas le Porque Saint-Esprit. não temos Santo On Espírito. n'a pas encore vécu la présence Ainda du não Saint-Esprit. temos a presença do Santo Espírito. N'accusons pas Dieu. Não acusa Deus. Le problème, ce n'est pas O Dieu. problema não é Le Deus. problème, c'est O nous. problema é nós. Parce qu'on n'a pas soif. Porque não temos On sede. n'est pas assoiffé Não temos sede du Saint-Esprit. do Santo Espírito. Là, Ali. je vais parler ça jeudi. Vou dizer isso quinta-feira. Si quelqu'un a soif, Se alguém tem sede, là vraiment jeudi. aqui quinta-feira. Jeudi. Quinta-feira. Et je vais approfondir E cela. vou aprofundar mais isso. Manque de soif. Falta de sede. C'est pour cela qu'il y a même des démons Por isso existe demônios dans nos maisons, nas nossas casas, dans nos églises, nas nossas igrejas, dans nos vies. nas nossas vidas. Ils sont là à volonté. Estão lá à vontade. Ils font ce qu'ils veulent. Fazem o que quiserem. Il y a des Jézabel dans nos églises. Há Jezabel nas nossas igrejas. Il y a des doctrines de Nicolaïtes. Há doutrina nicolaíta na nossa Il y a igreja. des doctrines, je ne sais pas de qui. Há doutrina não sei de quem. Il y a Atali qui est là, A Thalita que está lá. qui se promène dans nos églises, dans nos E maisons. anda nas igrejas, nas casas. Et il tue les gens. E ele mata Mais pessoas. personne pour les E démasquer. ninguém vai desmascarar. Personne pour l'affronter. Ninguém vai afrontar. Mais on ne voit même pas. E nós não vemos Il mesmo. n'y a plus de dons spirituels. Não tem mais dons espirituais. Il n'y a plus de charisme. Já não tem On carisma. ne voit même pas. Já não vimos. Il y a des langues fondées. Há línguas inventadas. Des langues inutiles. Há línguas inúteis. Des langues, je ne sais pas, même les gens de théâtre, ils parlent de langues. Mesmo o pessoal de teatro falam de Oh língua. mon Dieu. Oh meu Deus. Oh mon Dieu. Meu Deus. Bien-aimés, Bem amado. vivons vraiment la vraie Pentecôte. Vivemos mesmo a verdadeira Et Pentecostes. pour vivre la vraie Pentecôte, Para viver a verdadeira il y a une Pentecostes. seule condition. Há uma única condição. Soif. Sede. Or, quelqu'un qui est mort Ora, alguém que morreu ne peut pas avoir la soif. não pode ter sede. Un païen Um ne peut pagão pas avoir la soif não de pode haver Jésus. sede de Jesus. Quelqu'un qui est mort, Alguém que morreu. quelqu'un qui est décédé. Alguém que morreu. Je parle de la mort Eu falo spirituelle. de morte espiritual. Quelqu'un qui n'est pas en Christ. Alguém que não está em Cristo. Quelqu'un qui est païen. Alguém que é pagão. Quelqu'un qui n'a pas Jésus. Alguém que não
cimetière Não pode ir no cemitério et dire à quelqu'un, e dizer a alguém: est-ce que tu as besoin de boire? será que precisa de beber? Mais il est décédé. Ele morreu. Il est mort. Ele é morto. C'est comme tous les gens qui sont des païens. Como todas as pessoas que estão Ils n'ont pagando, pas besoin du não Saint-Esprit. precisam do Santo Espírito. Mais toi, Mas tu, tu as vie. tá em Tu vida, as Jésus. tem Jesus. Il faut que ça change. Tem que mudar. Alléluia. Amém. Il faut que ça change. Tem que mudar. Vous savez, Vocês sabem, la Pentecôte, o Pentecoste, l'arrivée de la Pentecôte du a Saint-Esprit, chegada da Pentecoste, téméraire, para viver, a permis à Pierre permitiu a Pedro de démasquer Ananias et Saphir. de mascarar Ananias e Safira. Et le Saint-Esprit E o Santo Espírito les a tués. os matou. Mais regardez dans l'Ancien Testament, Mas olha no Antigo Testamento, il y avait un cousin. havia sobrinho, Entre guillemets, ce n'est pas un cousin. entre parentes, sobrinho. Bon, je l'ai dit comme ça. Eu digo Ce assim, n'est pas son cousin. não é seu sobrinho. Mais il y avait Géasi. Je vais parler de Géasi. Havia Geazi, Qui était serviteur d'Élysée. que foi servo de Eliseu. Géasi a volé. Geazi Il a escroqué ele roubou l'argent o dinheiro de Naaman. de Naamã. C'est comme Ananias et É Saphir como Ananias e Safira. ont escroqué Eles roubaram l'argent de Dieu. o dinheiro de Deus. Hein? Géasi Géasi. a escroqué. Mais qu'est-ce qu'il disait? Roubou. O que Eliseu disse? L'Esprit de Dieu O Espírito de Deus n'était pas là. não estava lá. Quand tu mentais Quando mentias, à Naaman, Naaman. mon esprit n'était pas là. o meu espírito não estava lá. Mais regarde la fin de l'histoire. Mas olha o fim da história. Élisée a dit, Eliseu disse: la lèpre qui était à Naaman a lepra que estava na mão sera attachée à toi et à ta progéniture. será ligada a ti, a tua progenitude. Or, la lèpre, ce n'est pas la mort. Ora, a lepra não é a La morte. lèpre, ce n'est que la maladie. A lepra é somente doença. Donc, son enfant Quer dizer, peut attraper la lèpre o seu filho pode ter lepra et vivre longtemps. e viver longo tempo. Il va mourir Ele vai morrer de sa lèpre. dessa Il lepra, peut vivre encore. mas ainda vai viver 20 ans, 30 ans. 30, 20 anos. Ele pode viver. Mais dans les cas, quand la Pentecôte vient, Mas quando o Pentecoste vem, ça ne sera pas la lèpre. não será Ça lepra. sera directement la mort. Será diretamente a morte. Mon Dieu. Meu Ananias et Deus. Saphira. Ananias e Le Safira. même O jour. mesmo dia. Dieu. Alléluia. Aleluia. Bien aimé, la Pentecôte. Tema do Pentecoste, La Pentecôte o Pentecoste a permis la résurrection de Tabitha. permitiu a ressurreição de Tabita. La Tabitha qui est Dorcas. Tabita que é Dorcas. La Pentecôte O Pentecoste a brisé les chaînes quebrou as correntes de la prison de prisão et a libéré Paul et Silas e libertou Paulo e à Silas cause de la Pentecôte. por causa de S'il Pentecoste. n'y avait pas la Se Pentecôte, não tivesse Pentecoste, ça n'allait pas arriver. não poderia acontecer. Je dis à quelqu'un qui est dans la prison, E diz alguém que está na prisão, à cause de la por Pentecôte, causa de Pentecoste, les 7 jours-là que Dieu nous a préparés, os 7 dias que Deus nos preparou, les chaînes seront as brisées. correntes vão ser quebradas. Le mari de nuit là qui te visite Os maridos de noite que te visitam sera chassé. serão expulsados. Les démons là qui te Os visitent, demônios que te visitam, la maladie là qui s'est attachée a à toi, doença que te ligou em ti, nous allons les nós vaincre. vamos lhe vencer. C'est à cause de la Pentecôte, Por causa de Pentecoste, à cause du Saint-Esprit. por causa do Santo Espírito. Parce que la Bible Como a déclare, Bíblia declara, ce n'est ni par ma force, nem pela minha força, ni par ma nem puissance, pelo meu poder, mais c'est par mas por Espírito de Deus. c'est par l'Esprit de Dieu. O Espírito de Deus. L'Esprit de Dieu va vaincre O cela. Espírito de Deus vai vencer isso. Je dis, tu es Paul et Eu disse, Silas. você é Paulo e Tu Silas. as passé d'abord par la croix, Passaste primeiro pela cruz, après par la depois Pentecôte pelo Pentecoste, et le chèque. e as correntes, L'Obama. Et le chèque. e as correntes Et l'Obama. é nulo. Le chèque. As La correntes, prison, a prisão, ça va se briser vai se quebrar à cause du sang por causa do sangue, et à cause de la por causa do Pentecôte. Pentecoste. Donc, du sang Quer de dizer, Jésus o sangue de Jesus et de la Pentecôte du e Saint-Esprit. o Pentecoste do Santo Espírito. Jésus nous donne Jesus me le sang. dá o sangue, Le Saint-Esprit o Santo Espírito, nous donne la por causa Pentecôte. do Pentecoste. Et on a tout. E nós temos tudo. On a tout. Temos Je tudo. dis aucune chaîne. Eu disse, nenhum corrente, Même si dans ta famille, mesmo na sua família, il y a un 12 malin, há 12 maneiras. nous allons les présenter le sang. Vamos lhe apresentar o sangue Et la do Pentecôte. Pentecoste. Abundananango. Ele que luta com ele, Yebutaoye. ele é que sabe. Est-ce que Noé il est là? Será que Noé se encontra? Noé il est là. Noé se Il encontra. y a un corbeau. É corbeau, Il y a une colombe. tem colombo. J'ai dit, nous sommes arrivés Chegamos à un moment no momento où onde le ministère de o corbeau ministério de dans corbeau, ta vie, na tua vida, nous allons le nós suspendre vamos suspender, pour laisser le ministère deixar o de ministério la colombe. de
Aïe, 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 aïe. Aleluia. Tu n'as pas compris. Não Je dis entendeste. ceci. Eu disse o seguinte. Paul et Silas, Paulo e dans la prison, Silas, na prisão, libérés. Ils étaient libérés. eles eram libertados. Et en vie, E em vida, ils ont continué la mission. continuaram a missão. Parce qu'il y avait Porque havia une vipère uma víbora qui attendait Paul. que esperava Et Paulo. Paul devait le E détruire. Paulo tinha que C'est destruir. pour cela, Por isso, Paul ne doit pas mourir dans la prison. Paulo não pode morrer na prisão. Regardez dans l'Ancien E Testament. olha no Antigo Testamento, On nous parle de quelqu'un nós falamos de alguém qui avait aussi l'Esprit de Dieu. que havia também o Espírito de Mais Deus. la différence dans son Mas cas, a diferença no seu caso, l'Esprit de Dieu o venait Espírito de Deus vinha e partait. e ia. Et l'Esprit de Dieu lui a donné un O signe. Espírito de Deus deu um sinal, C'était les cheveux. foi o Donc cabelo. je parle de Samson. Eu falo de Sansão. Et quand Samson était dans la E prison, quando Sansão estava na prisão, Samson est mort Sansão dans morreu la prison. na prisão. Bien qu'il a vaincu Nem que ele venceu ses ennemis, os seus inimigos, les princes de Philistins, o príncipe de mais il Filisteu, est mort. mas ele Et morreu. Paul et Silas, E Paulo e à Silas, cause de la por Pentecôte, causa de Pentecosta, ils sont libérés. eles foram libertados. Bien aimé, si quelqu'un a soif, Ela disse, se alguém tem sede, si quelqu'un a se soif, alguém tiver sede, les derniers jours, o último dia, les grands jours de la fête, o grande dia da festa, je vais te montrer maintenant le secret vou te mostrar agora o segredo. pour être rempli de l'Esprit, Para ser cheio do Espírito Santo, pour avoir la plénitude de l'Esprit, para ter a plenitude do Espírito, pour devenir la source para tornar a fonte de fleuves d'eau vive. de água viva. C'est la soif. É a Ce n'est sede. pas moi qui le dis, Não é o que digo, c'est Jésus. mas é Jesus. Nos églises souffrent, Nossas igrejas sofrem, nos ministères souffrent, nossos ministérios sofrem, nos vies souffrent, as nossas vidas sofrem, parce que nous n'avons pas la soif. porque não temos sede. Le problème de la soif, O problema da sede, mais par où toi tu ailles boire de l'eau, mas para onde você vai beber a água? au lieu d'aller vers Jésus, Em vez de ir ao Jesus, toi tu cherches sur internet, tu procura sobre a internet. ça ne viendra pas. Isso não virá. Il faut chercher Jésus. Tem que procurar Jesus. Jésus a dit, Jesus celui qui a disse, soif, aquele que tem sede, qu'il vienne à moi. que vem em mim. Ne cherchez pas la solution sur l'internet. Não procurem solução na internet. Ne cherchez pas la solution où je ne sais pas. Não procurem solução não sei aonde. Là, la Bible nous dit, A Bíblia nos le diz, dernier jour, o último le dia, grand jour de la o fête, grande dia da festa, c'était le 8e jour de la fête, foi o 8º dia da festa, de la fête des tabernacles. da festa do tabernáculo. La fête des tabernacles était aussi A festa do tabernáculo também foi le moment de demander à Dieu o momento de perguntar a Deus qu'une pluie abondante uma chuva abundante et une fraîche rosée e uma festa regada viennent féconder la terre. vem fecundar a terra. On a besoin de ça. Precisamos Je disto. suis une terre Eu sou uma terra sèche. seca. J'ai besoin de la rosée. Preciso da regação. J'ai besoin de la pluie. Preciso da chuva. La pluie de la première A chuva da primeira et de la seconde saison. e da segunda vez. J'en ai besoin. Preciso. Pendant la fête, Enquanto que havia festa, là je vais bien expliquer ça jeudi. eu vou explicar isso na quinta-feira. Pendant la fête Durante a festa du tabernacle, de tabernáculo, les Juifs avaient comme coutume os judeus tinham o costume de transporter de, de l'eau de levar a água du réservoir de Siloé de reserva de Siloé et de la verser e de despejar dans une cuvette d'airain numa cuve de bronze qui était près de l'autel des holocaustes. que estava próximo do altar do holocausto. Après, ils se purifiaient avec cette eau-là. Depois eles se purificavam nesta água. C'était un travail pénible. Foi trabalho difícil. Et malgré qu'ils faisaient cela, Embora eles faziam isso, ils n'étaient pas toujours satisfaits. não eram sempre satisfeitos. Bien-aimés, Bem amado, arrêtons nos méthodes, para esses métodos, arrêtons nos systèmes, para o nosso sistema, arrêtons les stratégies bidons. vamos parar essas estratégias. Cherchons la présence. Procuremos a presença. Ayons soif de Jésus. Tenhamos sede de Jesus. Ayons soif de Jésus. Tenhamos sede de Jesus. Ayons soif de Jésus. Tenhamos sede de Jesus. La soif, A sede c'est un désir ardent. é um desejo ardente. C'est un désir impatient. É um desejo impaciente. C'est un désir passionné É um desejo apaixonado de voir Dieu en action, de ver Deus em ação. de voir Jésus en mouvement, De ver Jesus em de movimento. voir le Saint-Esprit se manifester. De ver o Espírito Santo a se manifestar.
Donc il faut commencer d'abord à être amoureux de Jésus. Tem que começar a ser apaixonado de Jesus. Amoureux du Saint-Esprit. Apaixonado pelo Espírito Santo. Des fois il faut s'arrêter. Às vezes tem que parar. Il faut s'arrêter. Tem que se parar. Il faut s'arrêter. Tem que parar. Et se retirer. E se Et retirar. dire au Seigneur, E dizer ao Senhor: j'ai besoin de toi. preciso de ti. Que de toi. Somente de ti. J'ai besoin de toi. Preciso de ti. Arrête de chercher d'abord les dons. Para de procurar dons. Non, il faut chercher la personne. Você tem que procurar a pessoa. Jésus a dit, Jesus disse: si quelqu'un a soif, se alguém tem sede, qu'il vienne à moi. que venha em mim. Il n'a pas dit qu'il vienne à l'église. Ele não disse que venha à igreja. Il n'a pas dit qu'il cherche son pasteur. Ele disse que procura o seu pastor. Il n'a pas dit qu'il cherche sur Internet. Não disse que procura pela internet. Il n'a pas dit qu'il aille Não disse que vá à la télé. na televisão. Não. Il a dit, Ele disse: si quelqu'un a soif, se alguém está com sede, qu'il vienne à moi. que venha em mim. L'Esprit de Dieu, O Espírito de Deus, la Pentecôte, o Pentecoste, viendra de Jésus. virá de Jesus. Qu'il vienne à moi. Que venha em mim. Qu'il boive à moi. Que beba em mim. Le Saint-Esprit est à moi. O Santo Espírito está em mim. Ça, c'est Jésus qui parle. Esse é Jesus que fala. C'est pas moi. Não sou Il eu. dit le Saint-Esprit Eu est à moi, disse, Jésus. o Santo Espírito está em mim, é Jesus. Il est là. Ele está lá em Jesus. Jésus a dit à la Jesus femme samaritaine. disse à mulher samaritana. La femme samaritaine était épuisée. A mulher samaritana Chaque midi, era cansada. chaque jour, No meio-dia, todos os dias saía pour aller para ir dans le puits de Jacob, no poço de Jacó, le puits de la loi, o poço da le lei, puits des systèmes, o poço do le sistema, puits des méthodes, o poço de le métodos, puits de o l'internet, poço de internet, le puits je ne sais pas o quoi, poço não sei de le quem, puits de la o théologie. poço da Ce teologia. n'est pas mauvais, Não é mau, mais le problème c'est où? mas o problema está Le onde? problème c'est la O priorité. problema é a prioridade. Je parle de la Eu falo da priorité. prioridade. Jésus a dit, Jesus disse: la théologie ce n'est pas a mauvais. teologia não é mau, Le puits de Jacob ce n'est pas o mauvais. poço de Jacó também não é mau, L'internet ce n'est pas a mauvais. internet também não é mau, Non, 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 ce n'est pas mauvais. Jesus também não é mau. Ce n'est pas mauvais. Não é mau. Ce qui est mauvais, qui est mau, c'est Satan. é o Satanás. Ce qui est mauvais, O que é mau, c'est le péché. é o pecado. Ce qui est mauvais, O que é mau, c'est ce qui n'est pas dans la volonté de é aquilo que Dieu. não está na vontade de Tout Deus. cela Tudo isto peut être bien. pode ser bom. Toutes choses Toda coisa qui est dans la volonté de que está na Dieu vontade de Deus peut être bien. pode ser bom. Ton pasteur, O teu pastor, il est bien. ele é bom. Ton église, A tua igreja, il est bien. ele é bom. Elle est bonne. Ele é bom. Mais la priorité, Mas a prioridade, Jésus veut parler de la Jesus não fala priorité. prioridade. Tu dois venir à Jésus. Tem que vir a Jesus. C'est ça la Isso priorité. é a prioridade. Et en venant à E Jésus, vindo em Jesus, maintenant c'est Jésus agora é Jesus qui va te donner le que Saint-Esprit. vai te dar o Santo Espírito. Et le O Saint-Esprit Santo Espírito va vai t'orienter te orientar pour aller para ir dans des choses secondaires. nas coisas secundárias. D'abord l'Esprit de Dieu. Primeiro o Espírito de Deus, Après, depois il y a des choses as secondaires. coisas secundárias. C'est ce que Jésus É isso que dit. Jesus queria dizer. Il faut avoir soif. Tem que ter sede. Soif. Sede. La Bible dit, A Bíblia diz: vous tous qui avez soif, todos que têm sede, venez au seau. venham nas águas. Même celui qui n'a pas d'argent, Mesmo aquele que não tem dinheiro, venez acheter vem comprar et manger. e comer. Venez acheter du vin Vem comprar o vinho et du lait e leite. sans argent, Sem dinheiro, sans rien payer. sem nada pagar. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Por que você guarda o dinheiro daqueles que não comem? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Por que vocês trabalham para aqueles que não ficam repletos? Écoutez-moi donc. Escuta-me Et então. vous mangerez ce qui est bon. Vós comereis o que é bom. Et votre âme se délectera de mes succulents. Ah là c'est fort. Aleluia. Alléluia. Amém. Agora, Et lève ses deux e mains. levanta duas mãos. Aujourd'hui nous allons dire à Hoje Dieu, vamos dizer a Deus: je vais vivre tout ce que l'homme de Dieu a dit. vou viver o que o homem de Deus disse. Mais aí, Jesus, celui qui a soif, aquele que tem sede, qu'il vienne à moi. que venha, Jesus. Ne cherche pas d'abord les dons. Não procura primeiro Ne dons. cherche pas d'abord la Não délivrance. procura primeiro libertação. Ne cherche pas d'abord la Não guérison. procura primeiro cura. Ne cherche pas d'abord les Não pasteurs. procura primeiro pastor. Ne cherche pas d'abord l'église. Não procura primeiro a igreja. Ne cherche pas d'abord. Não procura primeiro. Ne cherche pas Não d'abord. procura primeiro. Ne cherche pas Não d'abord. procura primeiro. Ne cherche pas Não d'abord. procura primeiro. La priorité, A prioridade Jésus. é Jesus. La priorité, A prioridade le é o Saint-Esprit. Santo Espírito. Or, tu recevras le Saint-Esprit Ora, tu receberás o Santo que Espírito par Jésus. somente pelo C'est Jesus. Jésus É Jesus qui donne que dá.
l'Esprit de o Dieu. Espírito de Deus, Et l'Esprit de o Dieu Espírito de Deus te donnera te dará ce que ton cœur o que teu coração désire. deseja. Pourquoi tu n'as pas? Porque não tens, Parce que tu cherches mal. porque procuras mal. Pourquoi tu n'as pas? Por que não tens? Parce que tu n'as pas soif Porque de não Jésus. tens sede de Jesus. Est-ce que quelqu'un a soif de Será que Jésus? alguém tem sede de Jesus? Est-ce que quelqu'un a soif de Será que alguém Jésus? tem sede de Jesus? Attends un peu. Espera Est-ce um que pouco. quelqu'un a soif de Será que Jésus? alguém tem sede de Jesus? Alléluia. Aleluia. Je vais lire un verset. Eu vou ler um verso. Un psalmiste a dit, Salmista disse, un psalmiste a dit, comme une biche como bicho, soupire après suspirar depois les eaux. das Pardon, águas. je répète la lecture. Eu repito a leitura. Comme une biche Como bicho, soupire après les courants d'eau, suspira depois de correr da água. ainsi mon âme Assim a minha alma soupire après toi. suspira depois de ti. Oh Dieu, Oh Deus, notre prière aujourd'hui, a nossa oração hoje ça sera ça. se encontra aqui Pour préparer jeudi para preparar quinta-feira et pour préparer les 7 jours e para preparar os 7 dias de minuit de meia-noite devant la face de Dieu. perante a face de Deus. Mon âme a soif, A minha alma tem sede, mais de quel Dieu? mas de que Deus, Du Dieu vivant, de Deus vivo, de Jésus-Christ. de Jesus Cristo de Nazaré. Si tu peux t'agenouiller là où tu es, Se poderes ajoelhar onde se encontra, si tu as la se possibilité, tens a possibilidade, ce sera encore mieux. será melhor. Mais si tu ne peux pas, Mas se não ce puderes, qui est important, o que é importante c'est les genoux de ton cœur. é o joelho do seu coração. C'est les genoux de ton É o cœur. joelho do seu coração. Dis à Dieu, Diz a Deus, Seigneur, je vais avoir soif. quero ter a sede. Je vais être assoiffé de toi. Preciso ter sede de ti. Je vais être assoiffé de toi. Quero ter sede de ti. Seigneur, Senhor, je me sens terne en moi. eu me sinto nada em mim. Je me sens desséché en moi. Eu me sinto seca em mim. Je me sens comme un désert. Me sinto como um deserto. J'ai besoin de l'eau. Preciso de água. J'ai besoin de Dieu. Preciso de ti. Jésus, viens dans mon cœur. Jesus vem no meu coração. Jésus, j'oublie tout. Jesus, eu esqueço tudo. J'ai oublié tout. Esqueço tudo. J'ai oublié l'argent. Esqueço o J'ai dinheiro. oublié mon